guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm very well. How about you? Alhamdulillah. Today we will study about analyzing poetry or poem. So, after watching this video, you can analyze poetry or poem. Okay, let's get started. Teaching and Learning Video, Grade 11, English Elective Program, Senior High School Semester 1. Analyzing Poetry or Poem. Analyzing Poetry or Poem. Pay attention when we read a poem. It is usually not enough to just read it once, as poems usually have distinctive form and unique dictions. We need to analyze it to understand its form and textual as well as contextual meanings. Maksudnya, perhatikan ketika kita membaca sebuah puisi. Biasanya tidak cukup membaca hanya satu kali saja karena puisi biasanya mempunyai bentuk yang berbeda atau khusus dan pilihan kata yang unik. Kita perlu menganalisa ini agar mengerti bentuk dan arti tekstual maupun kontekstualnya. Tekstual berarti yang berkenaan dengan isi karangan, sedangkan kontekstual itu yang berhubungan dengan konteks atau dilihat dalam hubungan dalam kalimat. Some points on what you can do to help you to analyze a poem and understand it. Number 1, read the poem loudly again and again. You might need a pen to take notes of important or difficult words, figurative language used, and what you think about each line. While you read, try to feel the atmosphere, tone, and emotion of the poem. Number 2, pay attention to the form of the poem. Rhyme, repetition, and other pattern. Number 3, paraphrase the lines to clarify the content. Number 4, draw yourself further from the poem and look for the information about the content. Number 5, put together all information you've collected and start to interconnect them. Jadi di sini ada beberapa hal yang bisa membantumu untuk menganalisa dan memahami sebuah puisi. Yang pertama, bacalah puisi itu dengan lantang dan berkali-kali. Catatlah kata-kata penting atau yang sulit, bahasa kiasan yang digunakan, dan apa yang kamu pikirkan di setiap barisnya. Ketika kamu membaca, usahakan untuk merasakan atmosfer, nada, dan emosi atau perasaan dari puisi itu. Yang nomor 2, perhatikan bentuk dari puisi itu. Dari rhyme atau sajaknya, repetition atau dari pengulangan, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, uraian dengan kata-kata kita sendiri. Yang keempat, mencari informasi tentang puisi itu, misalnya kapan puisi itu dibuat dan sebagainya. Yang kelima, kita bisa memulai menarik kesimpulan dari segala informasi yang telah kita kumpulkan, sehingga kita tahu tujuan dari penulis itu menulis puisi itu. Elements of poem. Number 1, imagery. Imagery means to use figurative language to represent objects, actions, and ideas in such a way that it appeals to our physical senses. Examples of imagery: it was dark and dim in the forest. The word dark and dim are visual images. Next, the children were screaming and shouting in the field. Screaming and shouting appeal to our sense of hearing or auditory sense. Next, he whiffed the aroma of brewed coffee. Whiff and aroma evoke our sense of smell or olfactory sense. Jadi di sini imagery itu menggunakan bahasa kiasan. Contohnya yang dark dan dim itu kita bisa melihat huruf D-nya, jadi visual images. Kemudian screaming and shouting itu ada kemiripan dalam pendengarannya, jadi auditory sense. Kemudian whiff dan aroma itu berarti bau dua-duanya, sehingga menimbulkan sense of smell.
The next example, the girl ran her hands on a soft satin fabric. The idea of soft in this example appeals to our sense of touch or tactile sense. The last, the fresh and juicy orange is very cold and sweet. The word juicy and sweet, when associated with oranges, have an effect of our sense of taste or gustatory sense. Jadi sense of touch itu terjadi pada kata soft yang berarti lembut. Kemudian sense of taste tentang rasa yaitu juicy dan sweet, itu bila dihubungkan dengan orange tadi. Kemudian beberapa elemen yang ada pada puisi misalnya line, rhyme, rhythm, stanza, meter, imagery, dan figurative language. And then number 2, figurative language. Simile, example, he is brave as lion. Jadi membandingkan dua subjek yang tidak ada hubungannya. Jadi yang menggunakan kata like atau as, dia berani seperti singa. Metaphor, example, whose body is an eagle plumed arrow. Jadi yang tubuhnya adalah anak panah yang berbulu elang. Personification, example, the sky weeps. Jadi gaya bahasa di mana suatu ide atau binatang itu diberi atribut seperti manusia. Hyperbole, example, it's been ages since I last saw you. Jadi di sini menggunakan gaya bahasa melebih-lebihkan. Metonymy, example, the pen is mightier than the sword. Jadi di sini menggunakan kata atau frasa lain yang memiliki hubungan penting. Quiz, analyze the following poem. Robert Burns, A Red, Red Rose. Oh, my love's like a red, red rose that's newly sprung in June. Oh, my love's like the melody that's sweetly played in tune. As fair art thou, my bonny lass, so deep in love am I, and I will love thee still, my dear, till all the seas gang dry. Till all the seas gang dry, my dear, and the rocks melt with the sun, and I will love thee still, my dear, while the sands of life shall run. And fare thee well, my only love, and fare thee well a while, and I will come again, my love, though it were 10,000 miles. Answer, number 1, the theme of the poem, love. Number 2, stanza, for stanza, atau bait. And then number 3, line, for line in every stanza, total 16 line. Number 4, rhyme, atau sajak, June, June, I, dry, sun, run, a while, mile. Number 5, imagery, sense of hearing, June, June. Number 6, figurative language, simile, like rose. Hyperbole, sis gang dry. Personification, the sense a life shall run. Symbol, red rose symbolizes author's love. Summary atau rangkuman. Untuk membantu kita dalam menganalisa puisi, yang pertama kita harus baca berulang-ulang, kita cari atmosfernya, emosi dari puisi itu. Yang kedua, kita cari rhyme-nya atau sajaknya, pengulangannya, atau pilihan kata yang lainnya. Yang ketiga, kita buat penjelasan dari setiap baris dengan kata-kata kita sendiri. Nomor 4, kita pikirkan juga tokoh sejarah ataupun latar belakang dari puisi itu. Yang terakhir, kita bisa mulai menarik kesimpulan apa tujuan dari penulis menulis puisi itu dari informasi yang telah kita kumpulkan. Setelah kita membaca puisi, kita bisa menemukan tema dari puisi itu, kemudian baitnya, barisnya, rhyme-nya atau sajaknya, kemudian imagery, dan yang terakhir figurative language atau gaya bahasa yang digunakan.